बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करें। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, आप लोगों से कहेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नीचे आप हमारे चैनल की वेबसाइट देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे चैनल के गुज़िश्ता प्रोग्राम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये आपको हमारे प्रोग्राम का लोगो नज़र आ रहा है जो कि सब्ज़ लाली परचम में है। इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान के रंग सिफ्तान बलोच के संग। ये इंशाल्लाह लोगो जो है हमारा 14 अगस्त तक रहेगा। मैंने जैसे कि बताया कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि 14 अगस्त तक ये सिलसिला हमारा चलता रहे और हमारे जितने प्यारे से रंग पाकिस्तान के रंग हैं जहाँ कहीं बिखरे हुए हैं उनको समेट कर कोशिश करते हैं खूबसूरत से गुलदस्ता में हम आपके सामने पेश करें। आज भी वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मेहमान शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाता हूँ और उनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके बारे में भी जानते हैं और इनके जो वालिद और इनकी वालदा और जितनी गिरां के दर खिदमात अदब के हवाले से थी वो भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आपको तारुफ़ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मुनज़्ज़ा अनवर गोइंदी साहिबा। आप अफसाना निगार हैं और शायरा हैं। मुनज़्ज़ा, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सिफ्तान। अच्छा, एक तो बताइएगा हमारे जो आप प्रोग्राम भी यकीनी तौर पर हमारे देखते भी होंगे ये वाला, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से कुछ बताइए कि अदब से लगाओ आपको क्यों हुआ, इस जानिब आप क्यों आई? अच्छा जी, ये जो सवाल है आपका कि मैं अदब की तरफ क्यों आई या मुझे लगाव क्यों है, ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि हम खाते क्यों हैं और हम सांस क्यों लेते हैं, ये इतना ही अहम है और मेरे लिए ज़रूरी था। क्योंकि जो पहली चीज़ मैंने अपने घर में आंख खोलते हुए देखी वो किताब थी जी। और मेरे फादर जो थे, मेरे वालिद अनवर गोइंदी, उनकी बेशुमार खिदमात हैं और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अदब के लिए वक्फ़ की। तो जेनेटिकली तो मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद थी। उसके साथ साथ फिर जाहिर है कि बच्चा जो चीज़ पहली दफ़ा अपने घर में देखता है या अपने इर्द गिर्द देखता है उससे इंस्पिरेशन लेता है, मुतासिर होता है उससे। तो किताब ही मेरा पहला खिलौना थी। और जैसे कि बच्चे किसी चीज़ को बिगाड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, तो जिस चीज़ को मैंने फाड़ा या ख़राब किया वो भी किताब ही थी, किताब थी। बड़ी बात जी। और जाहिर है कि मैंने एक बेशुमार जो अंबार थे अपने घर में रसायल और कुतब के देखे, तो वो भी एक मेरे लाशऊर तहतल शऊर में ये चीज़ समा चुकी थी कि किताब से अहम और कीमती दुनिया में कोई और चीज़ नहीं। सही। अच्छा, आपने अभी अपने वाले साहब का जिक्र किया क्योंकि आपके वाले साहब की एक पूरी तारीख है जिसमें हम बात करने चलें तो बड़ा ही वक्त चाहिए इस काम के लिए भी। अभी आपने उनका नाम बताया अनवर गोइंदी साहब जी। थोड़ा सा जो हमारे नाजरीन दुनिया भर में देख रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि उनके बारे में बताएं और उनके बाकी जो बहन भाई थे, और आपने बताया कि ऑफ रिकॉर्ड आप बता रही थी कि वो ही अदब की तरफ आए, बाकी जबकि आपका पूरा ख़ानदान जो था बिज़नेस से वाबस्ता था। इनके हवाले से, अपने वाले साहब के हवाले से बताइए जी। वालिद साहब के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगी कि शेख फैमिली है हमारी, और शेख अमूमन बिज़नेसमैन ही होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, ताजर पेशा हमारा ख़ानदान था पूरा जी। और मेरे दादाजी शेख इमाम दीन गोइंदी पहले आबादकार थे सरगोदा में। बैग से हमारा जो है वो यहाँ लोकली हम शेख हैं और सियालकोट के करीब एक गांव है मित्रा वाली, वो तकरीबन हमारा ही पूरे ख़ानदान वहीं पे आबाद था। जब सरगोदा आबाद हुआ तो पहले आबादकारों में मेरे दादाजी भी थे, शेख इमाम दीन गोइंदी। उन्होंने अपना घर 6 ब्लॉक में बनाया और कचहरी बाज़ार में उनकी दुकानें थी जी। और मेरे वालिद साहब जो थे अनवर गोइंदी, वो उनके पहले बेटे थे। उससे पहले उनकी कुछ औलादें हुई, बेटे ही हुए कि जो ज़िंदा नहीं बचे। और फिर वालिद साहब जो थे वो उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो उनके नाम से ही उन्होंने अनवर रेस्तोरां कायम किया। जब अब्बा जी बड़े हुए तो उनके अंदर भी एक चीज़ थी कि वो इल्म और अदब के बड़े शायदा थे, क्योंकि मेरे परदादा पंजाबी के बहुत अच्छे शायर थे। उनका कलाम मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो पंजाबी के बहुत अच्छे शायर थे। तो वहाँ से अब्बा जी के अंदर भी एक चीज़ जो थी वो दार आई थी। और फिर साथ साथ ये था कि अपने इर्द गिर्द जो चीज़ हम बाफरात देखते हैं अक्सर हमें उसकी कदर नहीं होती। तो चूँकि कारोबार, दौलत, पैसा ये बहुत था दादाजी के पास, यानी अमीर तरीन आदमी थे शहर के। तो अब्बा जी ने जब इतनी चीज़ें अपने इर्द गिर्द मालो ज़र देख लिया तो उनकी वो उन नज़र में उस चीज़ की कोई वक़्त ही नहीं रही।
تو وہ پھر ادب کی طرف آئے، اور جو ہی وہ ادب کی طرف آئے ان کے ذہن میں یہی خیال تھا، کیونکہ ہم لوگ شیخ ہی اپنے نام کے ساتھ جتنے ہیں تاجر پیشہ وہ شیخ لگاتے ہیں، دکانوں کے اوپر بھی شیخ لکھا ہوتا ہے. تو ابا جی نے جو اپنی سب کاسٹ تھی گوئندی، اس کو اپنا تخلص بنایا تھا. پھر وہاں سے یہ گوئندی لفظ جو ہے، یعنی کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ میرے ابا جی نے رکھی. انور گوئندی کے نام سے انہوں نے اپنا کلام لکھنا شروع کیا، اور بہت اوائل عمری میں وہ اس طرف آئے، یعنی ان کی عمر کوئی 14-15 سال ہوگی جب سے انہوں نے شعر کہنا شروع کیے. صحیح. 1922 کے قریب آپ کے والد کی پیدائش؟ جی، میرے والد کی پیدائش 1922 کی ہے. ٹھیک. اور آپ نے بتایا کہ 1947 میں اگر ہم ذکر کریں تو وہ جو واقعات تھے تحریک پاکستان میں، اور آپ کی والدہ کی جانب بھی آئیں گے، آپ کے والد کے حوالے سے کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے ابھی، تو انہوں نے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی مقام بھی قائم کیا تھا جہاں پہ سرگودا میں پہلا ادبی مشاعرہ بھی ہوتا تھا، اور 47 میں پھر وہاں سے تحریک کے اعلانات بھی ہوتے تھے. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. جی، جو مشاعرے ہیں ان کا نام ابا جی نے کامران مشاعرے رکھا تھا، اور مشاعروں کی ابتدا جو تھی وہ 1940 میں تقریباً ہوئی تھی. اور اس وقت جو تھے پہلے مشاعرے نہر لوہر جہلم کے کنارے ہوا کرتے تھے، کوئی اسی طرح فرشی نشست بچھا کے، اور چاندنی راتوں میں جو تھے شاعر حضرات، اس وقت ہندو سکھ شعراء بھی ساتھ شامل ہوتے تھے، کیونکہ اس وقت پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. تو سب لوگ جو تھے وہ یکجا ہو کے تو شعر و شاعری کیا کرتے تھے. وہاں سے مشاعروں کا آغاز ہوا. اس کے بعد پھر ہماری جو دکان تھی کچہری بازار میں، انور ریستوران کے نام سے مشہور تھی، اس کی اوپر والی منزل میں ابا جی نے اپنا دفتر قائم کیا، کامران دفتر. صحیح. اور جس وقت ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں قیام پاکستان کا، تو جب 1947 میں پاکستان کا وجود جو تھا وہ قائم ہوا، اور جو پہلا اعلان لوگوں نے سننا تھا، قائد اعظم نے جب اعلان کرنا تھا کہ پاکستان بن چکا ہے، تو اس وقت جو اعلان سنوایا گیا وہ میرے ابا جی نے سنوائی، کیونکہ وہ تخلیقی ذہن تو رکھتے تھے. تو ہماری ادھر انور ریستوران کچہری بازار میں اس کے سامنے ایک پیپل کا پیڑ ہوا کرتا تھا. جو لوگ پرانے ہیں اب تک زندہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ درخت انہوں نے بھی دیکھا ہے. بعد میں پھر وہ درخت کاٹ دیا گیا. اس درخت کے ساتھ انہوں نے اپنا ریڈیو سیٹ جو تھا اس کے ساتھ لاؤڈ سپیکر نصب کر کے، تو اس کو ایک جیسے ڈیک آج کل ہوتا ہے ایمپلیفائر ساتھ لگا کے تو انہوں نے وہ سنوانا تھا. تو اس وقت جو ہجوم تھا وہ گول چوک کی جو ہماری مسجد ہے وہاں سے لے کے جو کچہریاں ہیں، عدالتیں جہاں پہ ہیں، جس کی نسبت سے کچہری بازار ہے، وہ کچہریوں تک ہجوم جو تھا وہ اکٹھا ہوا تھا. اور جس وقت انہوں نے اعلان کیا قائد اعظم نے کہ میں آج یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب ہمارا الگ سے ملک قائم ہو چکا ہے جس کا نام پاکستان ہے، تو آئیے مل کر نعرہ بلند کریں. پاکستان جب زندہ آباد تھا تو وہ زندہ آباد کا نعرہ اس ہجوم نے اتنی زور کے لگایا کہ پورا شہر گونج اٹھا تھا. تو اس لیے میں فخریہ کہہ سکتی ہوں کہ پہلی بار قیام پاکستان کا اعلان میرے والد صاحب نے لوگوں تک پہنچایا. اور آپ نے یہ بھی بتائی تھی کہ ریڈیو شاید اس وقت ہوتا بھی ایک آدھا تھا، اور وہ پورے سرگودا میں ایک دو ہی ریڈیو سیٹ تھے. ان میں سے ایک ریڈیو سیٹ مجھے پتہ ہے کہ مرفی ریڈیو سیٹ تھا جو میرے دادا جی کے پاس تھا اور ابا جی. اچھا، یہ ابھی کیونکہ آپ کے والد صاحب سے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ نے بتایا کہ کامران دفتر کا آغاز ہوا اور وہیں سے وہ پھر مشاعرے بھی وہاں پہ انعقاد بھی کیا جاتے تھے، ہندو شعراء بھی اس میں شامل ہوتے تھے. اس کامران دفتر کو جو آپ بتا رہے تھے کہ اسی ریستوران کے اوپر ہی انہوں نے ایک کمرہ مختص کر دیا جہاں پہ وہ کتابت اور جو ادب کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے، سب لوگ جمع بھی ہوتے تھے. اور کوئی اخبار وغیرہ نکالا کوئی 1932 کے قریب، یا اس میں کچھ بتائیے 1952 میں ممکن ہے شاید؟ جی، وہ اس طرح سے ہے کہ جب دفتر بنا لیا انہوں نے تو اس وقت تو وہاں پہ صرف مشاعرے ہی ہوا کرتے تھے. وہ مشاعرے ٹاؤن ہال میں بھی ہوتے تھے، کمیٹی ہال میں ہوتے تھے، اور جو 12 دری ہے ہمارے یہاں کمپنی باغ میں وہاں پہ تو اس 12 دری میں ایک مشاعرہ ہوا تھا. میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتی چلوں کہ اس میں جگن ناتھ آزاد بھی آئے تھے. اور جو بڑے بڑے نامور شعراء تھے وہ چونکہ آل انڈیا بیس پہ مشاعرے کروایا کرتے تھے، تو اس وقت ہندو اور سکھ اور مسلم شعراء جو تھے اس میں شرکت کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ مشاعروں کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن پھر انہیں کمی ایک محسوس ہوئی کہ اس وقت لوکل اخبارات، مقامی اخبارات جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ سرگودا سے نہیں شائع ہوتے تھے. اس وقت جو نیشنل پیپرز تھے جیسے کہ نوائے وقت ہے، امروز ہے، مشرق ہے، اسی طرح کے پرچے، ان میں سرگودا ڈویژن کی خبریں اتنی زیادہ جو تھیں وہ پبلش نہیں ہوتی تھی، تو انہیں یہ کمی محسوس ہوئی. پھر انہوں نے اپنے ایک ہمارے وہ رشتہ دار بھی ہیں
اور ابا جی کے جگری دوست بھی تھے, اخگر سرحدی ان کا نام تھا. ان کے ساتھ مل کے ایک رسالہ شروع کیا نظام نو کے نام سے. وہ اخباری شکل کا ایک رسالہ تھا, یعنی سائنس اس کا اخباری تھا, اور ویسے اس میں یہ تھا کہ مکمل طور پہ وہ اخبار بھی نہیں تھا اور مکمل طور پہ وہ رسالہ بھی نہیں تھا, کیونکہ اس میں پورے سرگودا ڈویژن کی خبریں شائع ہوتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی فن پارے بھی اس میں شائع کیے جاتے تھے, کیونکہ ادب سے تو لگاؤ انہیں تھا. تو یہ 1952 کی بات ہے جب انہوں نے نظام نو شروع کیا, اور یہ بڑی حد تک جو تھا نا وہ لوگوں کے لیے سود مند ہوا کہ جن لوگوں کو بالکل لٹریچر سے دلچسپی نہیں تھی, جو ادب سے کوسوں دور تھے لوگ اور اخبارات وغیرہ نہیں پڑھتے تھے یا انہیں خبریں ان تک نہیں پہنچتی تھی, نظام نو کے تھرو انہیں یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ معلومات 4 صفحات پر 4 صفحات پہ مشتمل تھا, اور اس کے بعد پھر اس کے صفحات بڑھ کے 8 ہو گئے تھے. یہ میرے ابا جی نے اس کے صفحات کو ضخیم کرنے کے لیے 8 صفحات پہ مشتمل ایک. ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ایک اہم بات ہوگی, اس لیے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے والد محترم نے دفتر قائم کیا, اس دفتر کا نام کامران دفتر تھا, اور بعد میں ایک رسالہ بھی جو کہ 1955 میں انہوں نے نکالا وہ بھی کامران کے نام سے تھا. یہ کامران نام کیوں انہوں نے رکھا؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, گو کہ ذاتی نوعیت کا ہے, لیکن چونکہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی, وہ زبان زد عام ہوتی ہے ان کی ساری باتیں. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں, کہ یہ پہلے کہہ دینا چاہیے تھا لیکن میں اب بتا رہی ہوں کہ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں. ابا جی کا بیٹا نہیں تھا, اور ہمارے یہاں سب کو ہی بیٹے کی خواہش, مطلب یہ ہمارے ایک نیچر میں شامل ہے کہ بیٹا نام کو آگے بڑھاتے ہیں, عمومی تاثر یہی ہے. تو ابا جی کا بیٹا نہیں تھا, انہوں نے سوچا تھا کہ اگر ان کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کا نام کامران رکھیں گے. تو چونکہ وہ نہیں اولاد نرینہ سے محروم تھے, پھر انہوں نے اپنے مشاعروں کا ایک جو نام تھا وہ اس کو بھی کامران کا ہی نام دیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے رسالہ نکالا 1955 میں, اس کا نام بھی کامران ہی رکھا. یہاں ناظرین یہ میرے بات اس لیے بھی پہنچی, خاص طور پر یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور مرزا انور گوئندی صاحبہ سے پوچھا, کیونکہ اب ان کے نام کے ساتھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انور گوئندی لگا ہوا ہے, اور یہ سارا مشن انہوں نے چلا رہی ہیں, اور اس لیے یہ سوال کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بات اس منطق تک پہنچ جائے. اچھا, آپ نے ذکر کیا اپنے والد صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا ان کی گراں قدر خدمات تھی, اور ایک بات یہاں پہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ پروگرام کے اختتام میں انشاءاللہ وہ ساری تصاویر اور جو گولڈ میڈل ان کی والدہ کو ملا, اس سے حوالے سے بھی آپ ان سے پوچھیں گے کس بہاف پہ ملا, کیسے ملا, وہ اینڈ پہ ہم یہ ساری تصویر چلائیں گے. آپ ہمارا جو پروگرام ہے اختتام تک ضرور دیکھیے گا. اچھا, آپ کی والدہ کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں, جو کہ کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ آپ کی نشر و نما بھی کتابوں میں ہوئی اور ساری لٹریری تھی, ان کا تعلق کیا تھا, ان کا نام کیا تھا, اور کس طریقے سے انہوں نے آپ کے والد کو سپورٹ کیا اور یہ سارا مطلب معاملات بھی چلے؟ اس میں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو میری والدہ تھیں وہ اور میرے ابا جی آپس میں کزن تھے. ہاں, ٹھیک ہے, کیونکہ رشتہ داری تھی. میرے نانا جی شیخ احمد دین گوئندی ان کا نام تھا, وہ اور میرے دادا جی شیخ امام دین دونوں آپس میں گہرے دوست بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے. تو اب بھی میرے والد صاحب کی عمر 16 سال تھی اور امی کی عمر 10 سال تھی, تو ان کی شادی کر دی گئی. گو کہ اب اس دور میں ہم کہتے ہیں چائلڈ میرج کیس, لیکن اس وقت ایسے ہی ہوا کرتی تھیں, اور یہ ایک مجبوری کے عالم میں شادی تھی, کیونکہ میری نانی کا انتقال ہو چکا تھا اور امی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو نانا جی پریشان ہوتے تھے, تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں, یہ میری بیٹی ہے, ہم شادی کر کے اپنے گھر لے آتے. تو امی جو تھیں وہ رشتہ دار بھی تھیں اور بہت زیادہ ڈیووٹڈ طبیعت کی بھی مالک تھیں, بے انتہا اچھی خاتون تھیں, اور ہمیشہ ایک مشنری جذبہ ان کے اندر مطلب گامزن رہا ہے, موجزن رہا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ادھر ان کی طرف مطلب ادب کی طرف ان کا بڑا جھکاؤ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سماجی طور پہ بھی بڑے متحرک ہیں اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, تو انہوں نے بھی اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا, اسی مشن کو. ان کا نام زہرہ جبیں تھا, اور ابا جی سے تقریباً 6 سال وہ چھوٹی تھیں. اور شادی میں نے بتایا کہ بہت اوائل عمری میں ان کی ہو گئی, اور جو ہی ابا جی نے ادھر اپنا جو ہے وہ اپنے ادب کی طرف لگاؤ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ وہ میوزیشین بھی تھے, انہیں موسیقی سے بھی بہت لگاؤ تھا, اور وہ شام کو اوپر اپنی چھت پہ جا کے تو بینجو بجایا کرتے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں مطلب وہ امی کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ ایک ٹپیکل بندے کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی, اور وہ مکمل طور پہ اپنے
शौहर के साथ मुत्तफिक रही, उनके कामों में शाना बशाना साथ देती रही, चलती रही। अच्छा, अभी आपने अपनी वालदा का जिक्र किया, और क्योंकि तहरीक पाकिस्तान और ये सारे वाक़यात 1922 में आपके वालिद की पैदाइश का सन है, और वो आप बता रही हैं उनसे छोटी थी, लेकिन ये ज़रूर है कि 1947 में वो सब समझदार होंगे और उनके वाक़यात होंगे और वो आपके साथ शेयर करते होंगे। यहाँ नाजरीन के लिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि इनके वालिद की जो वफ़ात है वो 1974 में हुई, तकरीबन 52 साल की उम्र, और एक तारीख बड़ी अहम है, वो आप अपनी ज़बानी बताएं तो 11 सितंबर 1974, ये तो इसलिए बताया कि ये हमारे नाजरीन तक बात पहुँच जाए। अच्छा, आप अपनी वालदा भी, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने आपकी कफ़ालत की, आप बड़ी हुई, उनके ही सामने सारी वाक़यात हुए, और 1947 के वाक़यात जो हुए पार्टीशन के टाइम हुए, कोई ऐसा वाक़या वो आपको बताती हूँ, आपको याद हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे वाक़यात उन्होंने मुझे बताए हुए, और इस तरह मुझे लगता है कि मैंने खुद वो देखे हैं वाक़यात, यानी मेरे सामने सब कुछ हुआ है, मैंने इतनी दफ़ा सुने हैं उनकी ज़बानी कि मेरे दिलो दिमाग पे वो नक्श हैं जी। तो इसमें अभी आपने प्रोग्राम, मतलब इससे पहले, रिकॉर्डिंग से पहले आपने पूछा था कि उस वक्त जब सेपरेशन नहीं हुई थी पाको हिंद की, तो लोग किस तरह रहते थे, तो ये मैं कुल्ली तौर पे बताना चाहूँगी कि वो बिल्कुल बहन भाइयों की तरह ही रहते थे। हिंदू, सिख फैमिलीज़, मुसलमान, सबके घर जुड़े होते थे आपस में, और बड़े ही अमनो अमान, क्योंकि यहाँ सरगोदा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने यही सुना है कि वो बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन मैंने तो जितने अभी भी इंटरव्यू ऑफ रिकॉर्ड भी मैं पूछता रहता हूँ, तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इंडिया में भी देखा जाएगा, यहाँ पाकिस्तान में जितने सिख रहते थे, अभी वो इंडिया चलेंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, सिख हों या हिंदू थे, इनके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जो जिस किस्म का वहाँ पे। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और सरगोदा की बिलखुसूस बात कर रही हूँ कि जो हमारे हमसाये में फैमिली थी, सिख फैमिली थी, और उनके साथ बहुत अच्छे मरासिम थे, हिंदू लोग थे बहुत अच्छे, और ज़्यादातर हिंदू दोस्त थे अब्बा जी के। तो उस पे जब पार्टीशन थे, उनकी किसी बेटी का या किसी का कोई नाम याद है आपको? बिल्कुल, वो एक मैंने नाम सुना, क्योंकि मेरी तो पैदाइश नहीं हुई। जी बिल्कुल, तो मेरी पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं। तो एक सिख फैमिली थी, उनकी बेटी तन्नो उसका नाम था, तो वो बहुत मानूस थी अम्मी जी से, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, मैं बहुत बाद में पैदा हुई, मुझसे पहले मेरी एक बहन थी शाहिदा अनवर उसका नाम था, और उसकी डेथ हो गई 4.5 साल की उम्र में, टांगे के हादसे में उसकी डेथ हो गई। उसकी फौतगी के 4 साल बाद मैं पैदा हुई थी। तो चूँकि अब्बा जी और अम्मी की औलाद नहीं थी, इसलिए वो उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। तो जब हिजरत करने लगे वो लोग यहाँ पे से, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची आप रख लें, और हमने इसके लिए बहुत सारा सोना, क्योंकि उस वक्त यही जागीर होती थी, लोग गोल्ड बहुत बनाते थे, तो एक मशीन उन्होंने सिलाई मशीन साथ दी कि उसका अंदर वाला हिस्सा सारा जो है वो सोने की ईंटों से और जेवरात जो ठोस थे उसके साथ उन्होंने वो भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये सोना भी तन्नों का है, ये मशीन भी आप रख लें और तन्नों को भी आप रख लें। तो अब्बा जी रो पड़े, उन्होंने कहा तन्नों से मुझे प्यार बहुत है, लेकिन मैं माँ बाप से उसका लख्ते जिगर नहीं छीन सकता, ना हमें सोने की ज़रूरत है, और बेटी आपकी है, जैसे भी होगी, जैसे भी आप पहुँचे या जो भी हो, इसकी जितनी भी ज़िंदगी है हम इसे नहीं रखेंगे। अगर वो अभी तो मुमकिन है शायद हयात हों या ना हो, तो वो अगर देख रही हैं इंडिया में किसी जगह पे, तो यकीनी तो तन्नो जो जिस नाम से था उनका, मुझे मुकम्मल नाम नहीं पता, लेकिन वो अगर देखेंगी तो यकीनी तौर पर मुमकिन है कि वो इसको रिप्लाई भी करें। अच्छा, आपने बताया कि आपकी वालदा बड़ी खिदमत थी। जी बिल्कुल, और इसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगी कि जब महाजरीन की आबादकारी हुई यहाँ पे पाकिस्तान में 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, तो 6 ब्लॉक में हमारा आबाई घर था। 6 ब्लॉक का जो चौक है उसमें मेरी वालदा ने मोहतरमा फातिमा जिना के साथ मिल के महाजरीन की आबादकारी में एक एक्टिव पार्ट प्ले किया। बहुत ज़्यादा मौसर किरदार है मेरी वालिदा का, और उन्होंने घर घर जाके चंदा भी मांगा था मोहतरमा फातिमा जिना के साथ। जब वो सरगोदा तशरीफ लाई तो मेरी अम्मी उनके साथ गई। कोई तस्वीर हैं आपकी? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। ये नाजरीन बड़ी अहम बात है, इनकी वालदा की और मोहतरमा फातिमा जिना की तस्वीर भी हैं, वो भी हम प्रोग्राम के अख्ताम में आपके साथ। जी, तो उन्होंने मिल के काम किया उनके साथ और कैंप्स लगाए। तो मैंने बताया था कि जो मेरे दादाजी थे वो काफ़ी अमीर तरीन आदमी थे, इसलिए उन्होंने माली तौर पे भी बहुत ज़्यादा जो थी वो खिदमात हैं उनकी अपने पास से उन्होंने की। इसके साथ साथ उन्होंने मिलकर चंदा भी इकट्ठा किया और महाजरीन की आबादकारी की। और यहाँ पे एक बात और काबिल ज़िक्र है कि मेरे वालिद साहब, मैंने बताया कि उन्होंने बचपन से इतना मालो ज़र देखा था कि उन्हें इसकी भूख नहीं रही थी। तो उस वक्त एक कस्टोडियन अब्बा जी का दोस्त था, तो उन्होंने कहा कि आपको हम कागज़ी तौर पे महाजर शो कर देते हैं कि आप सियालकोट जो इंडिया में है वहाँ के महाजर हैं, तो यहाँ पे एक हवेली आपके नाम करते हैं। तो मेरे अब्बा जी ने इनकार कर दिया था।
मतलब उन्होंने कहा असूल ये पसंद उनका हक है जो वहाँ से बड़ी बात। मुहाजिर होके आए हैं, सही। ये उनका हक है, हम उनका हक नहीं ले सकते। आप बताइएगा कि ये गोल्ड मेडल जो मिला, ये किस तनाजुर में, इसी सिलसिले में जो खिदमात थी उनको इसी भी आप पे मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में 4 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सही, इसकी थोड़ी तफसील जी में बता जी दें। बिल्कुल, मेरे फूफीज़ाद भाई हैं मुफ्ती तफ़ैल गोइंदी, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके अब्बा जी यानी मेरे फूफा जान वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरी वालदा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इसी तरह मेरे एक और हैं खाला रिश्ते में लगती हैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 4 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इसमें मैं एक नाम डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम का लेना चाहूँगी कि उन्होंने इस सिलसिले में मेरी बड़ी जी नवाए अनवर के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी, और उसमें ये सारी खिदमात का जिक्र जो था वो उन्होंने किया, जो इस सिलसिले में एक अहम तरीन कड़ी साबित हुआ था। सही, तो इस तनाजुर में मिला। अच्छा, अब थोड़ा सा क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा होता जा रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि इसको बड़ा शॉर्ट करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी देख सकें और आपकी सब लोगों तक पूरी दुनिया में जहाँ तक जाए। आप अफसाना निगार हैं और आपके हवाले से थोड़ा सा अदब के हवाले से बात करते हैं। आपने नज़में और गज़ल लिखी, किस मौजू को आपने सेलेक्ट किया? मेरे 2 मौज़ूआत रहे हैं। मैंने रोमांटिक पोइट्री नहीं की, गो के रोमांटिसिज्म बहुत अच्छी चीज़ है और रोमांस से ही पूरी दुनिया और पूरी ज़िंदगी कायम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे आगे भी बहुत सारा काम होना चाहिए। बहुत अच्छी। तो मेरे 2 मौज़ूआत रहे हैं, एक औरत और एक अमन। अमन के टॉपिक पे मैंने बहुत लिखा, अमूमन मैंने नज़में लिखी हैं, और औरत के टॉपिक पे लिखा, उसको मौजू बनाया। और इन दोनों टॉपिक्स की वजूहात भी मैं बयान करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने वो वाक़यात सुन रखे हैं और इतने ज़्यादा दफ़ा सुने हैं कि मुझे यूँ लगता है कि मैं सन 47 में भी मौजूद थी। तो मैं समझती हूँ कि अमन की उस वक्त भी बहुत ज़रूरत थी और आज भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब बदअमनी की एक कैफियत तारी हो जाती, खा एक घर में हो, माशरे में हो, मोहल्ले में हो, मुल्क में हो या आलमगीर सतह पे हो, तो वो सिवाय तबाही के हमें और कुछ नहीं देती। सही। तो अमन के साथ हम बड़े से बड़ा मसला अपना हल कर सकते हैं, घरेलू सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी। तो इसलिए जो भी बात हो वो पुरअमन तरीके से की जाए तो ज़्यादा उसकी असर पजीरी ज़्यादा होती है। और दूसरा जो मेरा मौजू औरत रहा है, वो मैंने इसलिए उसको चुना कि अमूमी तौर पे यही तासर सदियों से चला आ रहा है कि औरत जो है वो महकूम रही है और औरत अक्ल में कमतर है और औरत ज़्यादा मतलब कोई इतना बेहतरीन इंसान नहीं है, माजरत के साथ कि मतलब 7वीं सदी तक तो औरत को एक बेजान मखलूक समझा जाता रहा। कहीं 8वीं सदी में जाके समझा गया कि इसमें जान है लेकिन अदना दर्जे की जान है, यानी ये कॉन्सेप्ट था जी। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह औरत ने अपना मनवाया है और जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आज की औरत है शायद इससे पहले नहीं थी। तो औरत को मौजू बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि उसका इस्तेसाल ना किया जाए, उसको काम करने दिया जाए, उसे काम करने की जायज़ आज़ादी हासिल हो, उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जाए। सही। चलें, आज का प्रोग्राम नाजरीन बस यहीं तक था। प्रोग्राम के हवाले से हमारे कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तान के रंग के जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो है आपके प्रोग्राम की वो यही है कि आपने 14 अगस्त के हवाले से जितने इंटरव्यूज़ किए हैं वो काबिल तहसीन है। आपने उन पर्सनैलिटीज़ को चुना कि जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, और फिर मुल्क की सतह पे ये आपकी बहुत बड़ी खिदमत है कि 14 अगस्त को ये सबसे बड़ा गिफ्ट है लोगों के लिए कि जो लोग अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं या बहुत कुछ जानते हैं या उनके पास अच्छी याददाश्त है, वो आपने लोगों तक, आम इंसान तक पहुंचाई, आम लोगों तक पहुंचाई। उससे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, इस सारे जो आपका प्रोसेस है उससे ये होता है कि सोच को एक नई राह मिलती है, सोच को जिला मिलती है, और जो एक थोड़ा सा जंग सा लग गया होता है जहनों पे वो उतर जाता है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाजरीन मौजूद थी मनज़्ज़ा अनवर गोइंदी साहिबा, अफसाना निगार और शायरा, और एक दफ़ा फिर कहूँगा आपने इतना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सामने मोहतरम, अगर प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक देना चाहें, कोई बात अच्छी लगी है, बुरी लगी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना और अपने गिरदों का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक दफ़ा से फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इश्क से
ملتی ہے آزادی. تنظیم اتحادی قائد کا پیغام. تنظیم اتحادی خاک پاک مہربان جیسے روح جسم و جان جانتا ہے سارا جہاں. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. قربانی باہوں میں ملتی ہے آزادی. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی. توحید اجتہاد